अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 26 और आयत नंबर 26 और 27 इन दोनों आयत को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लफ़ज़ ब लफ़ज़ तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ अब इस पूरी आयत करीमा को लफ़ज़ ब लफ़ज़ देख लें। इन्नल्लाह नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है और लफ्ज़ अल्लाह के लाम को आपने पुर करके पढ़ना है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले यहाँ ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जब भी ज़बर हो तो उसे मोटा करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? इन्नल्लाह ला यस्तही। इस लफ्ज़ के तोड़ जोड़ देख लें। लाम ज़बर अलिफ ला, या ज़बर सीन यस, ता ज़बर हातह यस्तह, या खड़ी देर ये, यस्तही ला यस्तही। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرب, यहाँ आपने नून के ऊपर गुन्ना करके पढ़ना है, यानी हमदा को जब अपनी या के साथ मिलाना है तो यहाँ गुन्ना करना है। आई इस तरह से इसको पढ़ेंगे गुन्ना करके, यानी इसकी आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे। यضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما यहाँ भी मीम के ऊपर गुना करेंगे। बाऊक़तन, यहाँ ता के ऊपर भी गुना करेंगे। बाऊक़तन, और पौत को आपने मोटा करना है। बाऊक़तन फमा फ़ौक़हा, माँ को आपने लंबा करके पढ़ना है। इस मीम को आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, क्योंकि इसके बाद अलिफ है, और यहाँ हा को भी लंबा करना है, क्योंकि इसके बाद भी अलिफ है। फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीन आमनू, अम्मा के ऊपर आपने गुन्ना करना है। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू फ़यअलमून, क्या पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को? फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु, यहाँ नून के ऊपर भी आपने गुन्ना करना है, हा को लाम के साथ मिलाना है, और क़ाफ को मुशद्दद है, इसको भी सख्ती के साथ पढ़ना है। अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और यहाँ आपने वक़फ़ करना है मिर रब्बिहिम के ऊपर, क्योंकि यहाँ जीम लिखी है, जीम का माना है वक़फ़े जायज़। वअम्मल्लज़ीन कफ़रू, और यहाँ भी अम्मा के ऊपर आपने गुन्ना करना है। ऊपर भी जो हमने अम्मा पढ़ा था वहाँ भी गुन्ना किया था और यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे।
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ قاف کو اور لام کو دونوں کو ایک ایک الف کے برابر آپ نے یہاں لمبا کر کے پڑھنا ہے. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ذال کے اوپر آپ نے مد کرنی ہے, مد جائز ہے, 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اراد اللہ را کو آپ نے یہاں موٹا کرنا ہے, دال کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے. اراد اللہ بہذا مثلا وقف کرتے وقت یہاں لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. 2 زبر کی تنوین جس بھی لفظ کے اوپر ہو اس پر وقف کرتے وقت اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھ دیا جاتا ہے. تو اسے وقف کے اندر پڑھیں گے بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به يضل کیا پڑھیں گے اسے؟ يضل, اسے يضل نہیں پڑھنا, يضل به كثيرا به ہا کو لمبا کریں گے. كثيرا یہاں واو کے اوپر آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے. كثيرا ويهدي به كثيرا 2 زبر کی تنوین ہے, اس کو لمبا کر کے پڑھ دیں گے. وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين فاسقین قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اب اگلی آیت کریمہ کو دیکھ لیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اب اس آیت کریمہ کو لفظ بلفظ دیکھ لیں. الذین ینقضون, اس لفظ کے توڑ جوڑ دیکھ لیں. یا زبر نون ین قاف پیش قو ینقو غاد پیش واو طو ینقضو نون دبنا ینقضون ینقضون الذین ینقضون عہد اللہ کیا پڑھیں گے؟ عہد اللہ اور لفظ اللہ کے لام کو پر کریں گے. من بعد میثاقہ من بعد یہاں میم کے ساتھ جو نون ہے اس کو بھی آپ نے میم پڑھنا ہے. اس کے اوپر یہ چھوٹی سی میم لکھی ہے, اس کے حجے دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہ جائے. میم زیر میم مم, اس کو میم زیر نون نہیں میم زیر میم پڑھیں گے. میم زیر یہ چھوٹی سی میم ہے اس کے ساتھ ملائیں گے. میم مم با زبر عین با دال زیر دی با دی مم بعدی کیا پڑھیں گے اس لفظ کو؟ مم بعدی میثاقہ میثاقہ قاف کو موٹا کریں گے اور ہا پر وقف کرتے وقت اس کو ساکن کریں گے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
माँ के ऊपर मद करेंगे, 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, या के ऊपर गुन्ना करेंगे। इस तरह से इसको पढ़ेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना का माना होता है नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ना, तो इसे गुन्ना करेंगे। यूसल, और सौद को आपने पुर करके पढ़ना है। यूसल वयुफ्सिदून, क्या पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को? वयुफ्सिदून फिल अर्द, रॉ को और पौध को दोनों को मोटा करेंगे। उलाइका, इसे उलाइका नहीं पढ़ना, उलाइका पढ़ना है। वाव जो है ये लिखने में आता है, इसे पढ़ा नहीं जाता, तो आपने इस वाव को नहीं पढ़ना, इसीलिए इस वाव के ऊपर किसी किस्म की कोई भी हरकत नहीं लिखी, तो इसे पढ़ना है उलाइका हुमुल खासिरून। अब इस सारे सबक को तिलावत के अंदाज में देख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊक़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون।